A. Meron na sa mid sa pinto. May footsteps na. Ayun na, likod. Likod. Nice one. A na yun. Kasi galing yun sa short A. Yung boba, short A. Galaw. Yan, co-cover ka dyan. Nice one. Ganyan talaga ni ultimate power! Tago. Long A tayo. Long doors. Smoke! Laying down smoke. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Molotov. Flashbang. Laying down smoke. Depensa lang. Mid na. Sige. Sige, okay lang. Naka-going B na yun. Bumaba na pala ang kasama natin. Gapang lang. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Sugod. Wala na. Lubos kaso kulang sa oras. Okay. Putik sagad pera. Dapat pala tag-asa muna ako. Let's show them who we are. Incendiary. Throwing fire. Kato ka, isa. Mid na lang ata yung natitira. Nasa Dito mid. na yun, sa longay na yan. Pulado na to, na-headshot ko eh. Panood. Ay, teka. Share ako. Babantay pa ka sa baba eh. Ay putik, wala akong bala. Nice one. Tingin baril. Yun. Oh, basta pag si ultimate power kasama ko, putik eh, oh.
Gag. Nananalo eh. Ultimate eh. Alam ko, Parang dito sinasabi mong ayaw mo kasama sila Kevin tsaka sila ano at sa ano nga. Hindi, kasama. Gusto kong kalaro yan pero dapat kasama si Ultimate Power. Kasi lahat tayo pabuhat eh. Gag. Basta si Ultimate Power ang kasama. Incendiary out. Talaga ultimate. Ayoko ng baril na yan. Fire in the hole. Incendiary. Deploying flashbang. Pang mga magagaling kasi to, pre. Laying down smoke. Tunnel ah. Sige, dyan lang kayo. Ako bahala dito. May bantay ba sa mid? Eh sige, bantay mo lang yan mid. Ako bahala dito. Nasa long ako. Long Hindi, doors. may bantay naman sa mid eh. Sige. Throwing smoke. Sinilabang ko yung mga hinayupak na yun eh. Reload lang. Flashbang. Sige, magmaasim ka. Galing mo na presa nun ah. Oh, bomb drop. Sige, birahin mo. Bomb drop na yan. 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 Ay, ano na, mid na, shit. Okay. Oh, Ay, putik. binaril ako, hype ka ba? Si Ultimate Power. Ayop na yan. Kalat kasi yung tira na tong baril na to eh. Pupulutin ko yung AK eh, walang iya ka ba? Saan kayo? Sige, short A ako. Throwing fire. Throwing grenade. Ay, bomb drop na pala, bomb drop na. Bomb drop lang, eh. Ayan, nice one. Incendiary out. Nice one. Talaga si Ultimate Power ang taga bomb drop eh, oh. Throwing flashbang. Meron sa long doors, ha. Ayun, yun. Teka, babato ko. Flashbang. Ang galing talaga si Ultimate Power! Gago. Talaga si Sarap pala gamitin itong ano eh. Rambo. Oh, malakas siya, nagib. Tas mura pa. Malakas siya, nagib. Pang hold, pang suppress. Push. Sige, suppress ka lang. Fire in the hole. Grenade out. Throwing fire. Bomb drop na pala. Bomb drop na, tunnel. Deploying flashbang. Nakuha ulit. Tunnel sila lahat. Tunnel sila lahat, ha. Sige. Isa na lang pala yan. Sige. Flank natin. Ingay nito. Oo, makakapag-plant pa. Karkara. Sige, bawas. Nice one. Galing talaga ni Ultimate Power po. Gago.
Nagdadala ng laro eh. Bangs talaga ni Pool. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Ay, putek, nabulag ako. Meron na dyan. Mid. Mid pala, mid. Bomb drop mid. Bomb drop mid. Grenade out. Sa may doors mismo. Incendiary out. Throwing flashbang. Lag ako. Throwing fire. Iikot ako sa short. Flashbang. Ay. Makakaporma yan. Yan o, ultimate power! Shoot him! Yun talaga. Yan. Basta pumasok na si ultimate. Move. Rotate. Ayun. May blinker doon. Throwing fire. Deploying flashbang. Going down. Throwing smoke. Grenade out. Ba't tumalis to? Hindi nitawan yung blip. Putek. Putek. Flashbang. A na, A. Ay na ba? May isa doon yung pumatay sa akin. Meron tunnel eh. Naririnig ko eh, nagre-reload oh. Ay, nagre-reload tunnel. Bomb drop. Ganda lang. Now we're getting stuck right in them. Let's get this done. Ayun. Kurt ako, bantay ako sa short. Nasa medium bomb. Parang mukhang mag-BB sila. Throwing flashbang. Going to left. Mag-BB. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Saan yung big bomb? Saan yung bomba? Mid ba yan? Mid? Mid. Mid lang no? Fire in the hole. Throwing fire. Deploying flashbang. Tunnel. Diyan sa tapat mo, meron dyan sa box. Patay na. Counter-terrorists win. We got this. Go. Matagos ba tong pamas? Bamas. Oh! Rifle yan eh. Matagos yan. Mukhang mag-aano sila. Grenade out. Incendiary.
Nasaan? Sino yung bumabaril? Parang nasa mid. Diba? Bomb drop. Patay. Nakakamp dito, puto. Nakakamp sa tunnel. Deploying decoy. Flashbang. Oh. Saan yun? Long na. Bato ko. Throwing grenade. Incendiary out. Defusing the bomb. Ba't di dinifuse? Wala akong diffuse kit eh. Grenade! Run! Ayop na yan, tinitigan nung isa, putek. Kala ko didipis. Watch out. These boys are Biling akong diffuse kit. they don't mind using it. Oh, big gapi. Ako pala walang kit. Sige, okay lang. Decoys out. Kahit may isang kit lang sa site na pwede pulutin. Grenade out. Hop! A na, A. Grenade out. Throwing fire. Flashbang. Deploying flashbang. Sa likod na pala. Bomb drop. Cover. Meron sa likod mo, sa kotse. Oo. Grenade. Incendiary. Yan, patay na. Wow. Taas Isa na lang yan sa taas. Counter-terrorists win. We will defeat the enemies. Tayo B. Kanino bomba? B. Yeah! Ito. Throwing a decoy. Sige, pantayan mo dyan. Fog. Got the bomb. Binab. Plant. Ay, putik yung planter. Plant na bomb. Oh, buto na to. Kanino ba? Nandun sa dilaw eh, nakipaglaban eh. Get the bomb. Kunin ko yung bomba. Tsaka lang ha. Napakagago namang ano na.
Ang layo eh. Ang layo, sama mo ako. Nasa base. Ako po, meron... Isa na lang yan eh. Yan. USB. Long A. This is all fine. Smoking. Sugod ka, galaw ba ito? Flash. Sige, rush ka lang. Sige, rush ka lang. Rush ka lang. Commit na. Sige, commit. Plant. I'm planted. Bomb has been planted. Decoy. Terrorists win. A ulit, A. Go, go, go. Throwing smoke. Flashbang. Ganun ulit, gala, sugod ka lang. Flashbang. Bulag yung mga yan. Sugod! Gago itong mga to. Sa ano? Grenade. Flashbang out. Sige, sugod. Nice one. Nice.